paying for him money to live. Independent of Palestine is an article of faith with us. हक़ाइक़ पर मबनी ख़बरें, तज्ज़िये और तबसरे देखने के लिए पाकिस्तान डेली न्यूज़ को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया। من الكلبي أخي الكريم، يا رئيس من الكلبي. شعب فلسطين نحن إخوان يعني. اخوان احنا بكل معنى. ليس ضيوف، إخوان. لا اخوان واهل ولد واحد. هذا. Excellency, I'm the Foreign Minister. Nice meeting you. So we would be very happy to receive you in Pakistan again whenever you At any time I will be honored to be I there. went to your سفارة سنة 18 لا 20 بالإسلام آباد سفارتكم. السفارة موجودة. راح زار يعني مش سفارة هاي. يعني أمارة يعني نمرة أولى يعني بناية نمرة أولى. كسر. هاي قصة أيوة. Yes, it's a palace. So Thank you, my dear. very nice meeting you. Yes, we hope Nice to that meet you. as soon as possible. Very nice. Thank you very much. وعليك السلام يا سيدي. أي خدمة على راسي. يسلم راسك. Excellency.